from Japan. Furukawa Shinsui. Shinsui Furukawa. So please, I request Mrs. Lata madam, please give him flowers and welcome him. Okay. Now, on behalf of our Matru Sangha, Savitribai Phule Matru Sangha, I would like to welcome our Venerable Hiroshi. Dr. Hiroshi Morishita, and I request to Lata madam, please give him a flower bouquet and welcome our Hiroshi Morishita. Venerable Metananda Bhanteji, and I would like to say, Jyoti madam, please give him flower bouquet and welcome our. Before going to start our program, our interaction program, cultural interaction program, first of all, I want to introduce our Bharat. It was started from 3rd January 2021, and from that day, we are trying our best every Purnima. In each Purnima, we, all the member of Matru Sangha and also our family and children, we are seated together and this with the spacious presence of our Puja Venerable Metananda Bhanteji, with his spacious presence and his guidance, and also his guidance, so many religious thought of Tathagata Buddha, it was discussed in each and every Purnima, and also our guidance of our Bhanteji in every Sunday we are trying to be seated, all the families of our Matru Sangha, so that we can interact with each other, and also we practice the thought of Buddha, the philosophy of Buddha. Okay? So there are lots of problems in our journey, but then also as a COVID situation is also there, and be together, it is very difficult in that time. Then also we are continuing our journey and trying to practice Buddha philosophy in our life, so that we can lead a good and healthy life. And already 1 year it was completed, and in that journey one more important event was also took place with the presence of our Puja Bhanteji. We are now going to inaugurate our part-1 Saddhamma Pathasala, VISAKHA SADDHAMMA PATHASALA at Sagunamunda. So it was a great achievement, Pathasala, and it was the tireless contribution of our Bhanteji that we are going to inaugurate such type of Pathasala in Odisha. So for that reason, I am very much thankful to our Puja Bhanteji that he started, he continued that type of his struggle to start a Saddhamma Pathasala in Odisha. So thank you Bhanteji, our Matru Sangha, on behalf of Matru Sangha, I am thanking you. Then, it is a very glorious time that Japanese are here. It is a great movement. It is a very pleasant movement for all of us, and for that reason, now I would like to request Puja Bhanteji so that he introduce both of you, and we know so many things about both of you. So please Bhanteji.
Most Venerable Bhikkhu Sangha and all our forefathers, and most gratefulness to Param Pujaniya Bodhisattva Dr. B.R. Ambedkar, and all the members of Mata Savitri Phule Matu Sangha, and dignitaries, delegates from Japan. So I'm happy to be requested to introduce about the guest of our today's Mata Savitri Phule Matu Sangha and Japan interaction. So left side of me, Pujya Bhante Venerable Shinso Furukawa. So Shinso Furukawa. Shinso means the name of meaning, because Japanese they are having every name. There is a meaning behind their name. So Shinso means truth. Shinso means truth, and Furukawa is his family name. So he is a Buddhist monk and chief incumbent of Yuso temple. It's called Yuso-ji. So he is one of my best friends in Japan. While staying at Japan, he continuously had been cooperating me, helping me, and motivating me since 1998. So we are having the friendship since 1998 while I was in Japan. And since that time, he had been motivating me continuously and supporting me, providing me the many kind of supports. So I'm thankful to him. So, but if I am allowed to introduce him, then what is the peculiar identity of him? You can please sit down. So that is that every temple, every monastery of Japan, it has been started or it is being continued on the old monastery. All the monastery are having some history. All the monastery are having some background. But he has constructed the monastery without background. That is his peculiar identity. His Yuso-ji is not based on any historical background. Yuso-ji is newly, out of his own effort, he constructed the monastery Yuso-ji. That is the greatness of him. Otherwise, all the monastery you see, you find many monasteries in Japan, because Japan is a Buddhist country, so you can find so many monasteries here. But all the monasteries are based on the historical some background. But he is the newly, because he was a businessman before becoming the monk. He was a businessman, and he left home, not home life, because in Japan even the monk, they are having their family life, but at the same time they serve to Dhamma, they deliver the speeches, they render service to the Dhamma, they do good for the society. So it is their culture. So that's why he had a family also, and continuously he has been coming to India to support us, to motivate us in different fields. So due to his inspiration, by his inspiration, we started our Buddhism from the Navarangpur, and since he has been coming, so it is his introduction. And the next, Dr. Hiroshi Morishita, he is, of course, I know him before 10 years, 10 or maybe 11 years. 11 years we are having the friendship, but he knows him 30 years ago. So Dr. Hiroshi Morishita having the friendship with my Shinso Furukawa son. Son means G, or son means Mr. or Reverend or Venerable, like this. So he knows him since 30 years. So they are having the friendship for 30 years. And he is a mechanical engineer, truly, but he is also very dedicated to Buddhism. And now he is focusing his entire concentration on the Buddhism
and to develop the intellect and to develop the the knowledge about the Buddhism in the children, in Japan also. It is called Thera Koya. The both Shinzo Furukawa-san and Hiroshi Morishita combinedly they are taking effort because after the Second World War, the USA they started to stop the Japan of the Thera Koya because Thera Koya was the base of the Japan. From that Japan was being inspired, and from that only Japan got the strength to be united. From that only Japan got strength to be punctual and everything. Because Thera Koya was only institute which was teaching the students from the childhood about how to live happily, how to maintain the punctuality, sanitation, hygiene habits, all these things. Children are being taught by from the Thera Koya only. So, but after Second World War, then the Thera Koya system was stopped. But again, they have revived the Thera Koya in Japan. In their monastery, they also revived the Thera Koya Japan, and they also suggested me that you can also start Thera Koya in India. And after 2015, when we visited Japan with our another delegate from Andhra Pradesh and from Odisha, then we really realized that Thera Koya is also necessary in India. And in this way, and we just got from point from Japan, got from point from Sri Lanka, and we started the Saddhamma Pathasala. And for Saddhamma Pathasala, they are very happy, and they has been coming continuously to support and to motivate, to encourage us for the Saddhamma Pathasala. And as Saddhamma Pathasala is incomplete without the help of Matru Sangha, because mother is the first teacher of the children. 8000 किलोमीटर रु मुई आसीस है आपण मन को भेटवार लगे और भेटी करी बहुत खुशी लागला मते. काली जेन प्रकार प्रिपेरेसन आपण माने कोजन प्रस्तुति करछन निश्चित रूप आपण माने बहुत लेबर करछन बहुत आपण मनकर परिश्रम से लगे बहुत बहुत धन्यवाद आपण मन. 明日は一生心に残るような素晴らしい大会にしたいと思いますので、さらにまたご協力をお願いします。आसंता काली गोटे आमर लाइक गोटे बहुत गौरव में गोटे स्मृति ग्रहण करवा गोटे इतिहास बनवा आमर देश लगी आम देश लगी तो से लगे निश्चित रूप आम समस्ते ताकि सफल करमा आम चेष्टा करवा. 素晴らしい学校ができるということはとてもこれからインドの未来という素晴らしいことだと思っています。जदि आम गोटे भल स्कूल क्या कि गोटे कैसी देश उन्नति गोटे स्कूल ही आरंभ होती जदि आम गोटे भल स्कूल बन पारना निश्चित रूप आम देश ही सब उन्नति होगा. 先ほどの質問にちょっと答えていきますと、日本が何もないところから今の社会を発展してきたというのも、夫婦が共に働いて、そして食べることもお母さんがする、仕事もする、両方一生懸命だからお母さんはすごく大変だったと思う。जापान रे जितल के पूरा जीरो हो गला पूरा एकदम शून्य गला पूरा आ तो किसी खाबार के भी नहीं बहुत अभाव रही से समय रे पति पत्नी दुहे मिसिक जापान को उठे जैसे आम माँ बापा बोली कहूँ तो दुहे मिसिक माने पुरुष और स्त्री दुहेकर माने अवदान बहुत रही है और अधिक अवदान माँ को रही है जेहेतु से एका संगे माने घर काम भी करते संगे भी काम भी करवा के जाते और तेज जापान के ऊपर को उठी एक्सट्रा काम से करवा पड़ूला माँ मान को. そしてたくさんの電気製品を作り出したり車を作り出したりこれは男の人たちがどんどんね社会を作り出してそして経済を回すようにそして子どもたちをちゃんと育てるようにお互いに協力してこの日本を作っていきます。 जापान भाई मैंने तो समस्ते जितकी भी ड्यूटी थी टाइम थी से टाइम बढ़े कि जापान के केवल देश को उन्नति करवा लगी निजर माने टाइम देते आ बहुत कार तैयारी कले विभिन्न इलेक्ट्रिकल जिन गुड़ा तैयार कले किंतु घरे जेन छुआ को किए पालुला छुआ को माँ मैंने ही पालुले तो छुआ मान को जेन से जगी कर संस्कार देते और जेन संस्कार देश के याद उन्नति कर साहाय्य करछे तो सेटा माँ मान भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण है.
भारी कर 大事なことですね。自分で立ち上げて自分で自殺する人自殺あまりスイサイドする人です。水彩する子供が子供がどんどん自分で自分の命を絶つと3万人、交通事故はね1万人もいない、自殺する人が3万人毎年悩む考えてしまう。ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲେ ମାନେ 3 ମାନ 30,000 30,000 ମାନେ ଖାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେସ୍ ବହୁତ ଆସୁଛେ ଜାପାନରେ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ୁଛେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛେ ତ ଜାପାନର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ଦାୟୀ ହେଉଛେ ଜାପାନର ଯେନ୍ ମାନେ ୱାକାଇ ମାନେ ୟୁଥ୍ ଯେନ୍ଟାକି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ୁଛେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲିଜମଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ डिप्रेशन के आणुचे से बहुत माने मिसगाइड होचन आर से माने माने वर्तमान जापान रो कंडीशन भी ठीक नुहे से जेने कि बहुत दरकार गाइड बहुत दरकार आगे बढ़ीला जेन शिक्षा माध्यम रे माँ मानकर जेन संस्कार माध्यम रे छुआ माने माने बढ़ीते और जेन हिसाब से ऊपर बढ़ीते आज धीरे 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 वेस्टर्नाइजेशन होकर मेटेरियलिज्म के डेवलप करी से छुआ माने धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होते जाऊे आ बहुत गुड़ाए केस माने भंते को पाखे आउचे मैंने काउंसलिंग लगे तो से हिसाब से माने बहुत गुड़ाए केस से ये कर हैंडलिंग कर なぜね自殺が増えてきたかというと、この父親と母親が子供に苦労させたくない、辛い思いさせたくない、辛い思いをしてない子供たちがたくさんいる。だけど社会に出てから辛い思いたくさんするでしょ。それね、とてもじゃないけど、それयहाँ यूथ जापान रो यहाँ यूथ कहाँ करी माने उरेट आउ कहाँ करी मिसगाइडेड आउ कहाँ करी पूरा एकदम पजा लिखल अछन मैं जानि भी नहीं पारे काण करबे यार तार कारण होचे जे माँ बापा माने से छुआ के अति माने जितले बापा सेमन को माने ओरिजिनल प्रॉपर गाइडलाइन से पाई ना पारबा आर से माने काण करछन कि माने हार्डशिप जेंदा कहू हमें केबीसी जेंदा बहुत हार्डशिप गुड़ाक डर डरिकी बायपास कर सब जान आर जेनती लाइक माने चाइल्डहुड तो पलि जाऊे यूथ भी पलि जाऊे कि सोसाइटी फेस कर समय से फेस कर नहीं पार्बा आने डिप्रेशन से निजे सोसाइटी भर अन्य कौन रास्ता नहीं पार्बा तो से लगी माने माँ बापा जेन प्रॉपर एजुकेशन था यहाँ भी जापान 心を失われて流れてね、生き方がわからない、どうやって生きたらいいかわからない、そういう人たちが大人もどんどん今増えてきてます。जेन जापान दिने माने द्वितीय विश्वयुद्ध पर निजके बहुत बढ़िया भाव रिवाइव करथिला बहुत भल स्टार्टअप करथिला आ से प्रकार वर्तमान विभिन्न प्रकार वेस्टर्न थॉट आसिकरी आमर समस्त बायस है वर्तमान माने पिला माने भी और माँ मान भितर माँ बापा भितर गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा प्रॉपर गोटे लिंक नहीं रहा जेमती लाइक माने नाया माने बहुत माने कन्फ्यूज हो पूरा एक्चुअली करबे काना लाइफ रो गोल ही जान न पारबा आ से लगे बोले जापान दे भी यहाँ बहुत बड़ माने असुविधा देखबार के आसला インドでもそういう自殺する人が増えたと聞きました。どうですか? इटा जे खाली जापान रो कथा नुहे से इंडिया रे भी हेबार के जाउचे इंडिया रे भी मेटेरियलिज्म बढ़ते जाउचे इंडिया रे भी वस्तुवाद बढ़ते जाउचे माँ बापा आ छुआ ई दुएकर भीतर रिलेशनशिप धीरे धीरे माने डिस्टेंस हेते लेते जाउचे आर जेंति लगे छुआ मानकर भीतर गोटे माने गोटे एकदम रिस्कलेस आ रेस्पोंसिबिलिटी रो खत्म हे करी तो गोटे गोटे अलग टाइप गोटे लाइफ से माने जीवार चेष्टा कर जेनटा इंडिया लगे भी बहुत गोटे भयानक भविष्य से वर्तमान आसपा के जाउचे 育てるというのはご飯だけ食べさせればいいということではない。 छुआ पालुचे बोले खाली छुआ के 2 मुठा खाबार देवाटा कि गोटे भल स्कूल खावाटा खाली यथेष्ट नुहे से गोटे छुआ के पालवाटा やはり経験を通じて心を育ててあげる。 निजर अनुभूति के आधार करी निजर छुआ के केंद्र स्ट्रॉन्ग करवार लगे आम शिक्षा देवाटा ही प्रकृत रे माने छुआर पालन माने शिशु पालन बल संतान संतति के पालन करवार बोली कहा जाउछि 日本の漢字ではね、親というのは木のツリーの上に立って見るだけ、手を出さない。 की नो वेले 立って見るだけ、見てるだけ。が親とか。ですが、なんで देखा जाती से माने तक पिक्टोग्राफी बेसी यूज हेसी पिक्टोग्राफी पिक्चर रु तमने वो अक्षर तक माने मीनिंग प्रकृत रे माने छुआ ले किछ करवाटा एक्चुअली पेरेंट्स रो काम नथे छुआ के करई पारवाटा होजे पेरेंट्स रो काम है छुआ के हमें कहते कि माने एवल करे पारमा समर्थ के कर पारमा सेटा प्रकृत रे मां बाप काम है और सब काम छुआ रो मां बाप करने बाटा प्रकृत से मां बाप छुआ के बर्बाद ही कर देते कहते ですから私のお寺優勝で考えたのは3日後
験修行、お母さんの手を普段やって洗い物ね、それからご飯を作るね、すべてを冷たい水でやってみる。そしたらお母さんの苦労が子供たちがよくわかる。全然子供が分かってないからね。ସେ କହୁଛ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୟୁସୋ ଟେମ୍ପଲରେ ୟୁସୋଜି ଯେନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁସୋଜିରେ 3 ଦିନ ଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ବି ବୁଝବାର କଥା ଯେ ନିଜର ମା ବାପା କେନ୍ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ନିଜର ମା କେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମାନେ ଜାପାନ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଗଲା ତ ଆମ ଲାଗି ନୁହେଁ ତ କେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ମା କେନ୍ତାକରି ମାନେ ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଉଛେ କେନ୍ତାକରି ଖାନା ବନଉଛେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏ ତେବେ ଯାଇକି ମାଆ କେ ଥିବା ବୁଝିପାରବା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବରଫ ଥରେ ମିକ୍କା ବୋଝ ମିକ୍କା ବୋଝ 3 ଦିନ ଲାଗି ସେ ଛୁଆମାନେ ସେନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ରହିସନ୍ ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରସନ୍ ଆଉ ସେନ ମାନେ ଫିଲ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ କରସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କେତେ କାଣା କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଗା ରିଏଲାଇଜ୍ କରାବାର ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ 3 ଦିନର ଗୋଟେ ମାନେ ଶିବିର ଯେନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ସେମାନେ ନେସନ୍炊事をしてもらって洗濯をしてもらって当たり前いつも当たり前だと思ってるからノートばかりしか子供に言わないଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବସନ୍ ମୋର ବୁଟ୍ ସଫା କରିବାଟା ମୋର ମାର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ ମୋର ଭାତ ରାନ୍ଧିବାଟା ମୋର ମାର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ ମୋର କପଡ଼ା ସଫା କରିବାଟା ମୋର ମାର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ ଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ଭାବିକରି ଛୁଆମାନେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ରିସ୍କଲେସ୍ ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନ୍ତା ରକମ ବଢ଼ସନ୍ ଆର୍ ପଛକେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା ଜାପାନରେ ଇହାଦେ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ବା ବହୁତ କିଛି ହେଲାନ ବି どんなことも経験しないとわからないですよねその経験を親は黙ってしてあげる苦労させてあげることがとてもこれは教育になると私は思います ସେଥିଲାଗି କେନ୍ସି ମାତା ପିତା ଯଦି ଛୁଆକେ ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ ବୋଲି ସେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଏ ଟ୍ରେନିଂ କେବେ କାହା ଲାଗି ଭଲ ନ ଲାଗେ ତ ଟ୍ରେନ୍ କରବାରଟା ଗୋଟେ ଛୁଆର ଲାଗି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ ସେଟା ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ କେବେ ବି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ନାଇଁ ପାରେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଦରକାର子供たちはどんどん変わっていって今中にはもう13年ほどやってますので23歳24歳の子供がいますଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଟା କରବାରଟା ବୋଲେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଥିଲେ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଇହାଦେ 22 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଇହାଦେ ସେ考えさせてくれる3日間 ସେ 3 ଦିନଟା ମାନେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦିଶିଲା ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ପାଇପାରିଲେ ସେ これをね世界中に広めていけないだろうか ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ଯେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏହା ଦରକାର ନୁହେଁ କାରଣ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭନ୍ତେ ମେତାନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ମାନେ ଜାପାନରେ ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ କରୁଛେ ଆଉ ଭନ୍ତେ ମେତାନନ୍ଦ ଇଆଡ଼େ ବି କରୁଛେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଜାପାନକେ ବି ଦରକାର ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକେ ବି ଦରକାର ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେନ୍ ଆମେ ସଦ୍ଧର୍ମ ପାଠଶାଳା ବି କରୁଛୁ ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ୍ ରଖିକି ଆମେ କରୁଛୁ だけど心のいい弁護士心のあるお医者さんを作ることも大事なんです ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମା ବାପାମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛେ କେନ୍ତାକି ମୋର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ହେବା କେନ୍ତାକି ମୋର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଯଦି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବା ତ କାଲିକେ ଶୋଷଣ କରିବା ଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସବୁଠୁ ପହଲା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ କରବାଟା ଆଉ ମା ବାପାର ହିଁ ସେ ତାମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ インドはやっぱりしまったことをインドが失敗しないようにしたい ଜାପାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବହୁତ ଟପ୍ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କେହି ଯାଇଥିଲେ फाइनेंस लेवल रे जापान के माने पूरा वर्ल्ड बोले इंडिया भी माने हुए तो वस्तुवाद रे ऊपर को उठी जीवा किंतु कल के फिर स्मार्ट हुआ 簡単に言ったらどういうことかというと経済も例えば全ての道具も物も大事なんですよあれも大事なんだけどその使う側の心がどういうことに使うかということは खाली पैसा जहाई जबाटा गोटे व्यक्तिर माने परफेक्शन बा पूर्णतार लक्षण नुहे से 自分の利益ばっかり考えてその予算を作ってしまうと世の中で混乱するからねですからお互いにつながり合ってみんながつながらないとあいつは好きとか嫌いとか一番で世の中バラバラになってしまう आमे समस्ते आमे एकला केहे भी पहुँची नहीं पारू आमे एकला केवे भी ठिया नहीं पारू हमको समस्ते समस्त सहयोग निहाती आवश्यक है जड़े एकला किसी नहीं करें से आमे गोटे सहयोग मनोवृत्ति आम भर डेभलप होगा बहुत जरूरी है और कैंसी भी काम करना समस्ते समस्त को लेकर ही काम करवा पड़ा आमे एकला जी करना किसी नहीं कर 彼を通じて一生懸命道徳の心
素晴らしいところをこれから伝えていきますので、どうか皆さん मानसिकता दृष्टिकोण के परिवर्तन करवार विद्यालय है से लगी काल जेन जिन आपण मैंने समस्ते बहुत माने आपण प्रयास माने जेन करूछन से बहुत बहुत धन्यवाद आरो से आशा करूछन जे आमे से स्कूल से विद्यालय रो आमे केनता करी माने बहुत सुंदर जिनिस शिखि के जिमा और आमे निज निज परिवार के समृद्धि करना I learned the Odia a little bit. So I want to make my self-introduction in the first part in Odia. Namaskar, Moranama Hiroshi Morishita. Mun Japanara Jine Engineer. Mun Tirisa Barsa Hain Shinshoji Ra Bandu. Ebang Dasa Barsa Pain Metanandaji Ra Banda Mum Puni Bard Mum Ba Dafter Kusi बहुत खुशी लगी मोर को हमार कथा ही कोई साले न ऑलरेडी あと私のでは、お父さんお母さんの話をしたいと思います。 मुई मोर माँ बापा रो कथा कहवा चाहूँ彼らは、昭和7年1932年生まれだから、インドが独立した時1945年に 31रे जन्म होइथिले आउ जेलके द्वितीय विश्व युद्ध होला से समय ताको 13 कि 14 वर्ष होतला で、インドが独立した時というのはそのまま日本が戦争に負けた時何にもなかったです。 जेतले भारत स्वाधीन होला से समय रे जापान रो पूरा शून्य हितला किछि नै थे याडे भारत स्वाधीन जे 1947 रे आर साडे भारत जापान रो सब शून्य जे 1945 रे समान टाइम रे दुईटा देश रो ई प्रकार परिस्थिति हिच Starved to death. な何人100万人。 100万人したんじゃないよ。すると言われて。एंता गोटे परिस्थिति आसला जे 100 मान 1 मान हला 10,000 बोले 10 लाख सा 10 लाख 10 लाख सा 10 लाख बोले 100 गुणन 10 हाँ 10 लाख पीपुल जापान रो भूखे मरी जबार लगी माने माने चिंता करवा आरंभ हला खाद्य बिल्कुल नहीं थे और जेन समय कथा कहन 1946 रो कथा कहन से माने 1946 साले माने 10 लाख लोग जापान रो केवल भूखे मरबे बोली गोटे आकलन करा गला जापान रे で日本の他のもみんな同じような考え方で खाली एटा मोर माँ बापा 作り直しました。 एटा मोर माँ बापार कहानी नुहे से यही प्रकार रे जापान रो समस्त माँ बापा से समय रे 1946 रे जेन समय के जापान पूरा भोकेला आइकबा एकदम शेष वाके जोचे से समय सब माँ बापा ई प्रकार चिंता कले और गोटे आशा रखले जे जापान भी ऊपर को उठी पारबा और तमने जापान छाड़ी के अन्य देश के नहीं जाकरी जापान रे थाई कि जापान के माने पुनर्स्थापन करबा चेष्टा करे で豊か हाँ 1980 रु 1990 पर्यंत जापान बहुत डेवलप करला माने वर्ल्ड रे 2 नंबर थिला माने जापान से समय 1980 रु 1990 पर्यंत around this year。 सही प्राय से सही समय でも今は世界20位以下です。なぜそんなことが起こったかというと、今大人になっている人というのはその戦争の後一生懸命日本を作り直すんだって頑張った人たちが作った豊かな日本で育った कष्ट करी के हमर पूर्व पुरुष माने 1945 पर जेन कष्ट करके जापान गोटे टॉप लेवल के पठैतिले सेही जेहेतु टॉप लेवल गला परे तार जे नेक्स्ट जनरेशन से माने आ कोन से कष्ट के अनुभव नहीं कर पाले और से माने कोन से कष्ट के रियलाइज नहीं कर पाले तांको सब किछ मागणा मिल गला सब किछ माने पूरा लग्जरियस लाइफ हो गला सेति लगी तमने जेन प्रकार कष्ट बुझी नहीं पारले आ धीरे धीरे आज जापान रो परिस्थिति माने जीडीपी धीरे धीरे खतरा आरंभ होला वर्तमान जापान इटा भावुचे जे वर्तमान परिस्थिति रे वर्तमान गोटे दुसम परिस्थिति आछे आ से परिस्थिति रे जापान रो जेन यूथ मान को मोटिवेट करी करी तांकर भितर केनता करी माने वस्तुवाद रो आनी करी फेर माने निजर भितर अनुशासित देखि केंद्र रहबे सेति लगी जापान यहाँ वर्तमान चिंता करबा आरंभ कला Thank you very much. धन्यवाद ओडिया ओडिया धन्यवाद. Both of you, the most gracious person from Japan, you are here, and we, the Savitribai Matru Sangha,
we are also liking to give you something. So now I request Mrs. Lily Tadi, so please come and give our guest. Thank you. এটা তো এটাই তো বলে তোমরা ইয়ে হ্যাঁ Gitanjali Kumar. জানি তুমি পতি না ফের ঠিক আছে ঠিক আছে यार के मुंह करो अच्छा करे माता ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने कोनो शासिनी स्त्री नहीं तो言いたいんだけどこれは本当に最初に女の人のために教育が始まった The first teacher for the women in India またアンベドカーさんの戦いの元はロマバイの何と言いますかデリケーションというのはsacrificeとかそういうようなことですねपरिवार के ऊपर करवा लगी बिना पुरुष ये सपोर्ट रे ना स्त्री किसी करवा ना स्त्री सपोर्ट रे पुरुष और स्त्री मिलित उद्यम ही गोटे परिवार के उन्नति